Ayos kasi tangkad ko to ah. Ayos kasi tangkad ko eh. So doon yun na to. Oo, kapal, tsaka doble. Crack-cane kasi to eh. Crack-cane kasi to, kaya kailangan talaga reinforce. Kaya makapal, tapos doble pa. Makita nyo, dalawang magkapatong yan. Kasi dumadaan ang truck dito eh. Dumadaan ang truck, kaya talaga matibay.